Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hayya naftah hadal majlisil mubarak biqiraati ummil Qur'an. Nas'alullah lil ulama'il amilin wa asatidatina wa jami'i usratina alladzina qad intaqalat arwahuhum minad daril faniyah ilad daril baqiyah. Asa ayyawfirallahu dunubahum wa ayyakbalallahu a'malahum as-salihah. Wa nas'alullah ayyuwaffiqona wa yahdiyana ila siratil mustaqim, sirati ahli sunnah wal jamaah. Wa asa ayyusahhilallahu umurana wa umur abaina minal umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa nas'alullah kadzalika ayyakhfadona min jami'il masaib wal balaya wal amrad allati intasharat ala wajhil ardi. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasolna ila ayah. Kam Thamaniya wa sab'in. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Maka yambaghi li basharin ayyutiyallahul kitab wal hikmah ay fahma lisyari'ati wan nubuwata thumma yaqul linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin yaqul kunu rabbaniyuna ulama'a amilina mansubun ila rabb bizadatil alif wan nun tafhiman bima kuntum ta'lamun bitakhfif wat tasydid. Maka yambaghi li basharin bimakna la yakunu munasiban la yunasib. Al-murad maka yambaghi la yunasib li basharin lil insan ayyutiyallahul kitab. Allahu yu'ti lahu al-kitab wal hikmah thumma yaqul
maka yambaghi li basharin ayyutiyahullahu alkitab wal hikmah ay al-fahma lisyari'ah wan nubuwata thumma yaqul linnasi kunu ibadalli. Idan laisa minal munasabah li rajulin aw li basharin aw li ahadin Allahu yu'ti lahu alkitab wallahu yu'ti lahu al-hikmah al-fahma bisyari'ah hum yafhamuna asy-syari'ah allati ta'ti min indillah subhanahu wa ta'ala wa kadzalika Allah yu'ti lahu an-nubuwah bi ayyakuna nabiyyan thumma yaqul linnasi kunu ibadalli hayya ayyuhan nas antum ta'buduni hadihi laisa minal munasabah laisa minal lazim li ahadin Allah yu'ti lahu alkitab wallahu yu'ti lahu al-fahma lisyari'ah wallahu yu'ti lahu an-nubuwah bi ayyaj'al Allahu nabiyyan thumma yaqul dzalikan nabi ubuduni hadza laisa minal munasabah ayyutiyallahu alkitab wal hikmah al-fahma lisyari'ati wan nubuwata thumma yaqulu linnas kunu ibadalli kunu antum ta'buduni hadza laisa minal lazim wa laisa minal munasabah li ahadin aw li basarin Allah yu'ti lahu alkitab wallahu yu'ti lahu al-fahma lisyari'ah wallahu yaj'alahu nabiyyan thumma qala hadan nabi ubuduni ya'tarif bi annahu ilahan itu laisa minal munasabah idan laisa minal munasabah ayyakula Isa ibn Maryam anallah ubuduni hadi laisa minal munasabah la yalzam dalika bal kaifa allati takunu minal munasabah kunu ibadalli min dunillah walakin al munasabah yaqul kunu rabbaniyin kunu antum ulama al amilin rabbaniyin huna nisbatan ila rabb al murad huna al ulama il amilin mansubun ila rabb bi ziyadati alif rabbaniyin bi ziyadatil alif wan nun kunu rabbaniyin bimana rabbaniyin una al ulama al amili al ulama ul amilun nisbatan ilallah limada li'anna al ulama al amilin hum ya'maluna ma amarallahu bihi wa yajtanib amma naha anhu walidhalika nusib dinasabkan dikaitkan rabbaniyin limada li'annal ulama al-amilin ya'maluna ma amarallahu bihi wa yastanib amma naha anhu walidhalika hum yunsabuna ila rabb kunu rabbaniyin idan minal munasabah dalikan nabi kun antum al ulama al amilin wala ta'buduni walaysa minal munasabah li ahadin aw li rajulin aw li basharin Allah yu'ti lahu alkitab wallahu yu'ti lahu al-fahma lisyari'ati wallahu yaj'alahu nabiyyan thumma qala kunu ibadalli ya ayyuhan nas ubuduni bi anna nabi ya'tarif annahu ilahan hada laisa minal munasabah laisa minal mumkin minal mustahil ayyakul an-nabi
kunu ibadalli bimana ubuduni li'anni ilahun. Hadal qaul laisa minal munasabah, laisa minal lazim li ahadin aw li basarin Allah yu'ti lahu alkitab, Allah yu'ti lahu al-hikmah al-fahmah lisyari'ah, thumma ja'alahu Allahu nabiyan, thumma ba'da dhalika ya'tarif bi annahu ilahun fayamur annas ya ayyuhan nas ubuduni. Hadza laisa minal munasabah wa hadza laisa minal lazim ayat tarif ahadun bi annahu ilahun ba'da an a'tallahu kitab. Maka yang bagi, bagaimana la yang bagi, tidak sepantasnya, maka yang bagi li basyarin ayyutiyallahul kitab, Allahu yu'ti lidzalikal basyar alkitab, thumma Allah yu'ti lau al-hikmah yafham asy-syari'ah allati ja'at min indillah, wallahu ja'alahu nabiyan, thumma yaqul ubuduni ayyuhan nas. Hadhil kalam laisa minal munasabah. Wal munasabah ayyakul dalikan nabi kunu rabbaniyin kunu antum al ulama al amilin. Dan al murad minar rabbaniyin al ulama al amilun li'annahum ya'maluna ma amarallahu bihi wa yastanibuna amma naha anhu walidzalika yunsabuna ila rabb. Dinisbatkan kepada Allah, kepada Tuhan. Limada li'annal ulama al-amilin hum ya'maluna ma amarallahu bihi wa yastanibuna amma naha anhu. Fayuqal lil ulama'il amilin ar-rabbaniyin. Hadza minal munasib idza kana nabi yaqul kunu antum minal ulama'il amilin wa la ta'buduni ubudullah. Walidzalika laisa minal musnasabah li rajulin aw li ahadin Allah yu'ti lahu alkitab. Kan nabi Allah yu'ti lahu al-hikmah wa yafham asy-syari'ah allati ja'at min indillah. Wallahu ja'alahu nabiyan thumma yaqul ana ilahun ubuduni. Hadza laisa minal mumkin minal mustahil ayakulan nabi mithla dalikal qaul. Allahu yu'ti li Isa alaihissalam alkitab wa Isa yafham asy-syari'ah allati ja'at min indillah. Minal mustahil ayyakula Isa ana ilahun ubuduni. Minal mustahil minal mustahil ayyakula Isa mithla dalikal qaul. Wa kaifa al-munasib faqala Isa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Hadza qaulu Isa fi suratil Maryam innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim wa la ta'buduni ana nabiyyun minal anbiya. Allahu yu'tuni alkitab Injil wa ana afham ma fil Injil walidzalika an aqul ubudullah wa la ta'buduni lastu ilahan wa innama ana basyarun kal basyari ana nabiyyun kal anbiya ana rasulun kar rusuli wa la ta'buduni ubudullah.
hadal kalam kana munasiban likulli nabiyyin wa rasulin ayyakula mithla dalika la ta'buduni ubudullah ana rasulun minallah ana nabiyyun minal anbiya Allah yu'tini alkitab wa ja'alani fahiman lihadal kitab walidhalika minal mustahil ayyakul an-nabi wa ya'tarif bi annahu ilahun minal mustahil walidhalika makana yambagi li rajulin wa makana yambagi li basharin ayyutiyallahu alkitab wal hikmah ay al-fahma lisyari'ati wan nubuwata thumma yaqul linnas kunu ibadalli bimana ubuduni minal mustahil ayat tarifan nabi ilahan limada li'annahu yafham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah wa huwa yafham al-kitab alladhi a'tahu Allah Isa ya'rif al-injil wa huwa yafham al-injil wa huwa yafham asy-syari'ah minal mustahil ayyakula Isa inni abdullah fa'buduni. Fahim tu? Minal mustahil adal kalam la ya'ti minan nabi minal mustahil ayyakul an-nabi inni ilahun fa'buduni minal mustahil. Limada? Li'anna nabi yafham al-kitab wan nabi yafham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah fa kaifa wa yaqul inni ilahun minal mustahil hadal kalam yakhruj min lisanin nabi sallallahu min lisanil anbiya minal mustahil ayyakula Isa inni ilahun fa'buduni. Limada? Lianna Isa yafham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah wa Isa yafham al-injil annahu ya'ti annal injil min indillah fa kaifa huwa yaqul inni ilahun fa'buduni minal mustahil ayyakula Isa hadal kalam wa innama qala Isa fi surati Maryam inna rabbi wa rabbukum fa'buduh hada syiratum mustaqim wala ta'buduni ana nabiyyun minal anbiya walastu ilahan Allah yu'tini alkitab wallahu ja'alani nabiyyan wa ana afham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah fa kaifa wa ya'tarif annahu ilahun minal mustahil ayyakula an-nabi ubuduni ana ilahun minal mustahil ayyakula an-nabi mithla hadal kalam. Fahimtum? Fahimtum? Maka yang bagi li basyarin ayyutiyallahu al-kitaba wal hikmata ay al-murad min al-hikmah al-murad min al-hukmah huna al-fahma lisyari'ati. Idan makana yang bagi li basyarin ayyutiyallahu al-kitab wal hukma ay al-fahma lisyari'ah fan nabi yafham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah wa huwa yafham annal kitab min indillah injil min indillah fa kaifa huwa ya'tarif annahu ilahun wa huwa yafham annal kitab ja'a min indillah minal mustahil ayyakula Isa inni abdullah minal mustahil ayyakula Isa inni abdullah bal qala Isa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh
hadza siratum mustaqim, hadza qaulun sahih ya'ti min lisani Isa alaihissalam. Minal mustahil ayyakula Isa inni ilahun. Kaifa huwa ya'tarif annahu ilahun? Walladhi ja'alahu nabiyan Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladhi yu'ti al-kitab Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa huwa ya'tarif annahu ilahun? Minal mustahil ayyakula Isa inni Abdullah. Minal mustahil was-sahih qala Isa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim wala ta'buduni ana abdun min ibadillah ana nabiyyun minal anbiya ana rasulun minar rusul walastu ilahan fala ta'buduni u'budullah subhanahu wa ta'ala. Paham tu? Kunu rabbaniyin al-murad min rabbaniyan yuna ulama amilin. Kunu ulama amilin mansubun ila rabb. Limada nusiba ila rabb? Li'annal ulama al-amilin hum alladzina ya'maluna ma amarallah bihi wa yajtanibuna amma naha anhu. Walidzalika nusiba al-ulama'ul amilin ila rabb. Fakila ar-rabbaniyun nisbatan ila rabb. Limada yunsabu al-ulama'ul amilun ila rabb. Yunsabu ila rabb li'annahum ya'maluna ma amarallahu bihi wa yajtanibuna amma naha anhu. Idan minal mustahil ayyakula Isa inni ilahun. Minal mustahil. Limada li'anna Isa yafham asy-syari'ah. Wa huwa yafham anna al-kitab Injil ya'ti min indillah. Fa kaifa huwa ya'tarif annahu ilahun? Minal mustahil ayyakula Isa inni ilahun. Bal yaqulu Isa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadha huwa kalamun sahihun jaa min lisani Isa alaihissalam. Wa ammal kalam inna Isa ilahun laisa bisahihin minal mustahil ayyakula Isa ana ilahun minal mustahil. Limada? Lianna Isa yafham asy-syari'ah allati ta'ti min indillah. Wa Isa yafham annal injil ya'ti min indillah. Fa kaifa ya'tarif annahu ilahun minal mustahil. Bal qala Isa kunu rabbaniyin, kunu ulama amilin. Wal ulama al-amilun yunsabuna ila rabb. Limada yunsabuna ila rabb? Li'annahum ya'maluna bima amarahu rabb wa yajtanibuna amma naha ar-rabb. Walidzalika yunsabuna al-ulama'ul amilun ila rabbaniyin min kalimat rabb bi ziyadatil alif wan nun. Tafhiman bermakna ta'ziman bima kuntum ta'lamun bitahfif wa tasdid. Idan al-qira'atani sahihatani imma an taqra bitahfif ta'lamun wa bima wa yumkin an taqra bitasdid
bima kuntum tu'allimun al-qira'atani sahihatani. Idza qara'ta bima kuntum ta'lamun bitakhfif. Idza qara'ta bima kuntum tu'allimun bima kuntum ayyuhan nas ayyuhal anbiya antum tu'allimunal kitab. Wal kitab ja'a min indillah. Fa kaifa antum ta'tarifuna bi annakum ilah minal mustahil. Bima kuntum ta'lamun bitafwid wa tasdid al-kitab. Antum ta'lamun al-kitab au bima kuntum ta'lamuna al-kitab au bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ai bisa berbedalika fa inna faidatahu an ta'malu wala ya'murukum birraf'i istinafan ay Allah wan nasb atfan ala yakul ay al-bashar. Huna kadalika qira'atani sahihatani wala ya'murukum birraf'i istinafan ibtidaan ay Allah bima ya'murukum Allahu wan nasb wa yumkin antarqa wala ya'murukum atfan ala yakul al-bashar maka yang bagi li basarin ayakul atfan ila li basarin an. Idan idza qara'ta bil nasbi atfan ala yakul kalimah qablahu la maka yang bagi libasarin ayyatiyallahul kitab wal wa thumma yakul linnas kunu ibadan. Idan ataf ila kalimah yakul la ya'murukum birraf'i istinafan ay Allah wan nasbi atfan ala yakul ay al-bashar antattahidu al-malaikata wan nabiyina arbaban kama ittahadat as-sabi'ah wal kama ittahadat as-sabi'atu al-malaika wal yahud uzairan wan nasara Isa ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. No itu marotan tsaniyah wala ya'murukum idza qara'ta bir raf'i wala ya'murukum Allah antattahidu antaj'alu al malaikata wan nabiyina arbaban minal mustahil kama ittahadat as-sabi'ah firqatun minal yahud ismuhu as-sabi'ah wa kama ittahadat as-sabi'ah kama ja'alat as-sabi'atu al-malaika ibnan wal yahud uzairan wa ja'ala al-yahud uzairan ibnallah wan nasara Isa wala ya'murukum birraf'i istinafan ay Allah la ya'murukum Allahu idza qara'ta bin nasbi wala ya'murukum atfan ila kalimah yakul fil ayati qablaha ala ayyakul ay al-basharu wala ya'murukum al-bashar antattahidu al-malaikah wan nabiyina arbaban rabbani arbaban antattahidu antajadu al-malaikata rabban wan nabiyyi rabban kama ittahadat as-sabi'atu al-malaikah. Idan ja'alat as-sabi'atu al-malaika ibnallah wa ja'ala al-yahud
Uzair ibn Allah wa ja'ala Isa wa ja'ala Nasara Isa ibn Allah wa dal kalam ghairu sahih. Dan minal mustahil an-nabi yaj'al nafsahu ibn Allah au ilahan. Dan minhum man yaqul Isa ilahun wa minhum man yaqul Isa ibn Allah. Kilahuma ghairu sahih. Fa Isa laisa ibnan lillah wa Isa laisa ilahan. Wa kadzalika Uzair kama qala al-yahud Uzair ibn Allah. Fa hadzal kalam ghairu sahih. Wa kadzalika as-sabi'ah. As-sabi'ah taj'alu al-malaika ibn Allah. Wa kulluhum ghairu sahih. Laisa lillahi ibnun. Laisa lillahi ibnun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadha huwa al-kalam as-sahih. Laisa lillahi ibnun. Wa kadzalika laisa nabi ilahan wa laisa rasul ilahan. An-nabi basharun laisa ilahan wa minhum man yaqul inna Isa ilahun wa minhum man yaqul inna Isa ibnullah wa hadzal kalam indal Qur'an ghairu sahih. Limada laisa lillahi ibnun wa laisa hunaka ilahun siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wahid. Allahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Idan laisa hunaka ilahun siwa Allah. La ilaha illallah. Idan fa Isa la yakunu ilahan wa la yakunu ibnan lillah. Laisa lillahi ibnun wa laisa hunaka ilahun siwa Allah wa ilahukum ilahu wahid. Hada huwa al-Qur'an yubayyin. La ya'murukum Allah la ya'murukum Allah idza qara'ta bir raf'i al-fa'il Allah wa idza qara'ta bin nasbi fal fa'il al-bashar. Wal makna la yataghayyar wa la ya'murukum bimana Allah wa la ya'murakum al-basharu. Atfan ila kalimat yaqul fil ayah qablaha. La ya'murukum birrafi istinafan ay Allahu wan nasb atfan ala yaqul ay al-bashar. Antattahidu al-malaika antaj'alu al-malaika wan nabiyina arbaban kama idan ada al-mithal kama ittahadat as-sabi'ah. As-sabi'ah ja'alat al-malaika ibn Allah wal yahud yaqul Uzairan ibn Allah wan nasara yaqul Isa ibn Allah. Wa hadzal kalam ghairu sahih. Laisa lillahi ibnun wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. La yambaghi lahu hada. Idza la yambaghi ayyamurallahu bil kufri wa la yambaghi ayyamurallahu bittikhadil malaikati wan nabiyina arbaban.
Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun wa kuntum muslimin. Allahu la ya'murukum bil kufri ba'dal iman. Id antum muslimun la yambaghi lahu hadha. Wadhkur id hina akhadallahu mitsaqan nabiyyin ahdahum lama bifathil lam lil ibtida wa tauqidu maknal qasam alladhi fi akhdil mitsaq wa yumkin at-taqra wa kasriha lima muta'alliqun bi akhada wa ma mausulatun alal wajhain ay alladhi ataitukum iyahu fi qiraatin atainakum wa fi qiraatin ukhra ataitukum au atainakum minal kitab wal hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum minal kitab wal hikmah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya itu la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu jawabul qasam id adraktumuhu wa umamuhum tabaun lahum fi dzalika. Wadhkur ya Muhammad id di mana hina akhadallahu mitsaqan nabi bimana annallahu qad akhadal mitsaq. Al-mitsaq bimana al-ahd. Ingatlah engkau tatkala Allah mengambil menjadikan perjanjian. Mitsaq itu perjanjian. Mitsaqon nabi akhadallahu mitsaqon nabi ahdahum lama yumkin an taqra bil fathi wa yumkin an taqra bil kasri. Wa idza qara'ta bil fathi lam bimana lil ibtida wa tauqitu maknal qasam. Menjadi takkid lama akhadal mitsaq. Wa idza qara'ta bil kasri bi kasriya muta'alliqun bi akhadha. Ta'alluqnya kaitannya dengan kata-kata akhadha. Wa ma mausulah. Ma di sini bukan manafi tapi menjadi mausul. Ma-nya ma mausul lama wa ma mausulatun alal wajhaini ay alladhi ataitukum lama ataitukum au tidak qara'tu lima ataitukum iyahu ilal basar wa fi qiraatin atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum ay minal kitab wal hikmah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada perjanjiannya annahum sayu'minuna billadzi alladzi ja'a fi akhiriz zaman. Hada al-ahdu bainallah wa bainan nabiyyin. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum. Idan subada fa fi akhir zaman ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana musaddiqan lima baina aidihim lima amamahum minal kitab. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusaddiq al-kitab al-Injil. Annal Injil kitabun munazzalun min indillahi subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika an-Nabi kana musaddiqan lit-Taurah. At-Tauratu
kitabun mutahharatun ja'a min indillah. Walakin unabbihukum al-Injil al-asli wa Taurah al-asli. Wal annahnu la najid al-Injil al-asli wala Taurah al-asli. Wa inama wajadna al-an al-Injil al-mughayyar wa Taurah al-mughayyar. Lianna al-Injil al-asli akhadha Allah subhanahu wa ta'ala wa Taurah al-asliyah akhadha Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan al-an nahnu lam najid al-Injil al-asli wa lam najid at-Taurah al-asli. Wa innama wajadna al-Injil al-mughayyar wa kadzalik wajadna at-Taurah al-mughayyar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tarif wa yusaddiq bil Injil al-asli annal Injil huwa kitabun mutahharun ja'a min indillah wa huwa kalamullah yu'tillahu li Isa alaihissalam wa laysa fil Injil kalamu Isa wa laysa fil Injil kalamul qissisin fi ahdihim wa fil Injil kalamullah bari'an kalamullah kana bari'an min kalamil insan huwa al-Injil al-asli kalamullah yunazzilu ila Isa alaihi salam huwa al-Injil al-asli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaddiq hadzal kitab annal Injil kitabun mutahharun ja'a min indillah wa kadzalika at-Taurah kitabun munazzalun mutahharun ja'a min indillah walakinnana an la najid al-Injil al-asli wa kadzalika nahnu la najid at-Taurah al-asli limada li'anna Allah akhadha hadzal kitab ila as-sama wa baddala Allah hadzal kitab bil Qur'anil Karim faja'al Qur'an kana badalan lit Taurah ja'al Qur'an kana badalan lil Injil fal Injil wat Taurah akhadahum Allah subhanahu wa ta'ala ila sama walidzalika nahnu la najid al Injil al asli wa innama wajadna al Injil al mughayyar kama ra'ayna al an khamsata anajil arba'atun ya'tarifu biha an-nasara wa la ya'tarif an-nasara bil Injil Barnabas. Idan idza qala al-Qur'an annahum yuharrifuna al-kalima mawadihi fanahnu nara bil ain al-an wajadna khamsata anajil. Awalan Injil Matius katabaha rajulun ismuhu Matius wa Injil Markus katabahu rajulun ismuhu Markus wa Lukas katabahu rajulun ismuhu Lukas wa Yahya katabahu rajulun ismu Yahya. Wa hadhil kitab wa hadhil anajil arba'ah kanat musaddaqan indahum. Wa amma Injil Barnabas fahum la ya'tarifuna bidzalikal kitab limada lianna Injil Barnabas yamilu ilal Qur'an ma fi Barnabas hunaika yusbihu ma fil Qur'an walidzalika mana'a al-kanisa qira'ata Injil Barnabas wa hum ya'tarifuna bi arba'ati anajil. Idan idza qala al-Qur'an annahum yuharrifuna al-kalima nahnu nara bil ain. Limada li'annana na'taqid annal Injil al-asli huwa wahid kalamullah
nazzalahullahu ala Isa ibni Maryam huwal Injil al-asli kitabun wahid wa wajadna al-an arba'atu anadil al-mu'taraf indahum wa hunaka Injil akhar ghairu mu'taraf indahum li'annahu yusbihul Qur'an. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fan Nabi yusaddiq bi annal Injil kitabun mutahharun ja'a min indillah wa kadzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tarif bi anna at-taurah kitabun mutahharun ja'a min indillah walakinnana lam najid al-asl min hadzainil kitabaini wa innama wajadna al-an al-muharraf al-mughayyar wa taghyir huna wadih limada kunna nakul anna taghyir at-tahwil wadihun kama wajadna arba'ata anajil wal aslu al-injil tab'an kana wahidan wa huwa kalamullah nazzalallahu ala Isa alaihi salam wa laysa fil injil kalamu Isa wa laysa fil injil kalamul qissisin fi ahdihim wa kana Injil kalamullah munazzal ila Isa alaihissalam huwa al-Injil al-asli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tarif bi anna al-Injil kitabun mutahharun ja'a min indillah wa kadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tarif bi anna at-Taurah kitabun mutahharun munazzalun min indillahi subhanahu wa ta'ala walakinnana lam najid al-asli min al-kitabaini wa innama wajadna hadal kitab kana mughayyaron. Wadhkur idhina akhadallahu mitsaqan nabi lama ataitukum iyahu wa fi qiraatin atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum musaddiqun membenarkan lima ma'akum bimana anna ar-rasul alladzi ja'a fi akhir zaman huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiq lima ma'akum minal kitab wal hikmah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Mestinya kamu beriman kepada Muhammad tapi mereka tidak beriman wa la tansurunnahu dan hendaknya engkau menolong Nabi di akhir zaman ini. Itu jawabul qasam It akhadallahu mitsaqan nabi. Nah, itu jawabnya la tu'minuna. Maka mestinya setelah datang nabi akhir zaman yang membenarkan Injil, membenarkan Taurat, mestinya kau beriman kepada dia dan kau bantu tolong dia, mestinya. Tetapi sebaliknya, la tu'minunna in adraktumuhu. In adraktumuhu, kalau kalian menemui nabi itu, nabi yang datang di akhir zaman yang membenarkan kitab Injil dan membenarkan kitab Taurat, bahwa kedua-duanya kitab suci dari Allah. Tapi kita tidak mendapatkan yang asli sekarang ini. Yang kita percaya yang asli. Yang asli yang mana? Kalamullah. Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mana sekarang? Tidak ada. Ada 4 Injil yang dikarang oleh 4 orang. Yang redaksinya tidak sama. Bagaimana Allah menurunkan 4 Injil? Allah menurunkan 1 Injil.
Apalagi sekarang tentang kitab Taurat lebih banyak lagi manuskripnya. Nah, mestinya kalian in adraktumuhu, jika kalian menemui nabi di akhir zaman itu, hendaknya kau beriman dan kau bantu, kau bela. Wa umamuhum tabaun lahum. Wa umamuhum, dan umat-umat mereka tentu akan ikut mereka. Wa umamahum tabaun lahum fi dzalika. Dalam hal yang seperti itu, kalau pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta dari Nasoro dan Yahud beriman kepada Nabi Muhammad, pasti pengikut-pengikutnya ikut. Wa umamahum tabaun lahum, akan ikut. Qala ta'ala lahum akrartum bidzalika. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, akrartum, apa kau sudah membuat pernyataan perjanjian ini? Wa akhadtum, dan kau telah menerima, qabiltum ala dzalika isri, atas ala dzalikum, atas yang sembilan itu, isri perjanjian ini. Qalu aqrarna, mereka berkata kami telah menyatakan, membenarkan. Qala fashhadu fi ala anfusikum wa adbaikum bidzalika, maka hendaknya kalian bersaksilah kalian atas diri kalian dan pengikut-pengikut kalian dengan yang sedemikian bahwa kau sudah menerima perjanjian itu, sudah ikrar kalau nanti datang Nabi di akhir zaman akan beriman. Tetapi mengapa tidak beriman? Kembali keterangan saya, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti minal yahud bal ya'ti min Quraisyin. Hada huwas sabab hum la yu'minu Nabi Muhammadin lianna Rasulullah sallallahu la ya'ti minal yahud wa hum yuriduna ayyakuna nabi fi akhir zaman minal yahud. Thumma ya'ti an-nabi fi akhir zaman laisa minal yahud. Walidhalika hum la yu'minuna walau qad akhadal ahd bainallah wa bainahum. Faman tawalla a'rada ba'da dalika faulaika humul fasikun. Faman tawalla a'rada bimana la ya'tarif ba'da dalikal mithaq limada hum qad hum yukiruna bihadal mithaq annahum sayu'minuna bin nabi fi akhir zaman wa huwa yusaddiq alladhi yusaddiq ma ma'akum min alkitab wa hadal mithaq bainallah wa bainahum annahum sayatarifuna bin nabi fi akhir zaman kama wujidat sifatuhu fi kutubihim. Walakin lamma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahum la yu'minuna wala bal yunkirun. Ma sababu dalika lianna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa min Quraisyin fahum yuriduna ayyakuna nabi fi hadis zaman minal yahud. Laukana Muhammad minal yahud amanu walakin kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laisa minal yahud bal min Quraisyin walidhalika hum la yu'minu Nabi Muhammadin walau kanat sifatu Muhammadin maktubatan fi kutubihim wa sifatu Muhammad
kanat maktubatan fi kutubihim annahu sayati fi akhir zaman nabiyun hakada wa hakada wa hakada wa hum aqraru. Dan mereka telah menyatakan, mengakui perjanjian itu. Walamma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Quraisyin wala ya'ti sayyiduna Muhammadin minnal yahud fahum la yu'minuna bi Muhammadin. Faham itu? Faman tawalla a'rada ba'da dalikal mitsaq ba'da dalikal ahdi faulaika humul fasikun hum minal fasikin. Limada li'annahum la yu'minuna bi Muhammadin walau kanat sifatu Muhammadin kanat maktubatan fi kutubihim walidhalika fi ayatin ukhra Allah yaqul ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu bi anna al-yahud ya'rifuna Muhammad kama ya'rifu abna'ahum. Limada? Li'anna ma'rifatal ab lil ibn ma'rifatun yakiniyatun. Al-ab ya'taqid anna ibnahu huwa ibnuhu. Walidhalika Allahu yaqul ya'tarifunahu kama ya'tarifuna abnahum. Bimakna annal yahud ya'rifuna Muhammad kama ya'rifu abnahum. Bimakna ma'rifatan yakiniyatan. Bikhilafi ma'rifatul ibn lil ab. Ma'rifatul ibn lib'ad donniyun. Limada? Li'annal ibn ya'rif abnahu kila wa qala. Apa benar kamu anaknya bapaknya? Hah? Benar. Benar kamu anaknya bapaknya? Benar. Lalu ya saya tanya, benar, benar, baik, benar. Dari mana? Katanya, kata ibu saya, ini bapak saya. Kata tetangga saya, ini ayah saya. Ainul yakin. Siapa tahu engkau diambil di rumah sakit ketika umur 3 hari. Lalu dipelihara oleh ibumu dengan kasih sayang yang penuh. Akhirnya dia merasa ini ibu saya, ini ayah saya. Bahwa ibu angkat dan anak angkat. Ibu aslinya jauh di kampung sana. Itu bisa terjadi kok. Bisa terjadi itu. Maka, tapi kalau ayah atau ibu kepada anaknya yakin itu anak saya. Bagaimana ibunya tidak yakin? Anaknya kita yang melahirkan dia yang sakit. Ini yakin anak saya, kata ibunya. Kalau ibu berkata, ini yakin anak saya. Kalau kamu, ini ibu saya, katanya. Kata siapa? Kata ibu saya, ini ayah saya. Kata ayah saya, ini ibu saya. Kamu nyaksikan sendiri dengan mata kepala ketika lahir. Tidak mustahil kalau engkau itu diambil oleh ibunya dari rumah sakit ketika masih 3 hari. Dipelihara
dengan penuh kasih sayang karena dia perempuan tadi nggak punya anak, ingin punya anak, ngambil anak orang. Berapa kejadian ini? Setelah terbongkar, anak itu jadi semaput. Ya, karena tidak menyangka kalau ibu angkatnya itu bukan ibunya sendiri, dia anggap ibunya sendiri. Itu banyak seperti itu. Barangkali termasuk kamu. Enggak, nanti lalu pulang ke rumahnya lalu bertanya, "Bu, betul saya anak ibu?" Tanya sama, "Pak, betul saya?" "Loh, kok begitu kamu?" "Saya ngaji kepada Pak Sugron." Jadi rusak. Faman tawalla a'rada ba'dal dzalikal mitsaq, barang siapa yang berpaling setelah perjanjian itu, faulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi